live, long live, long live. Maharaja, long live, long live, long live. YTF, long live, long live, long live. EWF, long live, long live, long live. Alidal Party akan penyelesaian sampai ke lam soko, lam soko, lam soko. Maharaja, long live, long live, long live. Bubagra ke jai, Bubagra ke jai, Maharaja ke jai. Baik. Tini Bubagrani tang nugoi tini busuk family ni busuk butar tini tipramotha joining kan. Hambai joto sini tiprasada farono khabai kuba hambai ya faro. Sing tini oro sorot bikas parawo. Tini 21 tarik November. O jagawo sini Mintu Chakmani netritwe oroni 8 পরিবার ni 27 butar oroni jara tini Chakma bai bun tonai borok tini tipramot hawo যোগদান রেখা তামনি বাগি রেখা হিমালে tipramot hano একমাত্র বিকল্প যে তিপ্রাসানি বাগৈ 19 দফানি বাগৈ যে রক্ষা কবচনি তংনাই আবনি বাগৈ বড় বিশ্বাস খাই তিনি বড় চিনি tipramot যোগদান খাইকা বুবাগ্রানি নেতৃত্বে যে চনো গাইড দুই তংমানি যেনো পুরা নটিস এক খাইমানি তাইবো বন নুগৈ হামজাগৈ হাইনা হাই বড় চিনি गोबांमा बुटार ताव फायका थांनाय बारबो जों जयनिं नाखा मक पारा कुंजनि मक पारावो आगामी दिनबो जों फायनाय मासबो जों जयनिं नानाय बायकेसिनि लागातार एकदम माने लागातार चिनि से जयनिंनि बागै जों अबं तंगो जाय होक ब्लाइके हामबाय बरक जारा तिनि फायनाय बरनो खाबाय खुबाय हामबाय याफरो बरक tipramotani कायसा सदस्य तिनि tipramotha अंखा कायसा परिवार हाय अ परिवारनि सदस्य अंखा যত তা তিনি ফাইনে বড় বসিনি সদস্য ও পরিবার হাপাই 27 বুতা যারা তংনাই বরনা আং ব্লাইকে খাবাই খুবাই হামবাই জানাগো যে বরনা ওয়েলকাম খাইও tipramotani পার্টিও আর বিনি সাথে সাথে আং মিন্টু চাকমা বনো আং ব্লাইকে আং বনো ক্রেডিট মারু যে বসাকা নং বুফুরু সময় রুমানাই जों रेडी वेट खाइ दङ जों सुदु माने सुदु tipramotha फाइनली बाय जॉइन दोनन बागे ब्लाइके हामबाय मिन्टुनो बनबो क्रेडिट फाइ आर और जागा फाइ मानजो फाइजाक चिनि प्रेसिडेंट कसम चिनि जतो ताकतो चिनि अबो खैखा अब ओ पार्टी तो माने जे कमिटी तो आगे ताउ कतो कमिटी खागा हंके आपुर आपुर प्रेसिडेंट कसम फॉर्मर प्रेसिडेंट बरन श्री जनमनि त्रिप्रभु फाइ सफाइजाक चिनि और फाइ सफाइजाक उनकलगो चिनि काका बाबू तुषारकांति त्रिपुरा वो फाइव फैजाक सीनियर लीडर चिनि और फैजाक चिनि तपन देबबर्मा सक फैजाक और विशाल देबबर्मा सक फैजाक नंदराम त्रिपुरा चिनि बबू सक फैजाक राजेश त्रिपुरा सक फैजाक गोपाल त्रिपुरा सक फैजाक खतेन्द्र देबबर्मा समीर त्रिपुरा जत नेतृत्व और लोकल जारा नेतृत्व तंनाय और चिनि उपजाति चाकमा सह जाते और जे फाइनल दंबो जतन चिनि पीटर देबबर्मा सह गोबांमा नेतृत्व ताय फैजाकसिन आरो बरनो तिनिनि जे जॉइनिंग प्रग्राम जारा फाइनल रनबो नरनो जत पाइप्ले हामजामौ बुबाग्रानि पक्ष थेके जों आं नरनो हामबाय याफरो आं आरो स्लोगान नमसुङो नर किसा आनर अबरदि ओंखे अ जागासिनि आरो स्लोगान दनायनाय बर रुथुं बुबाग्रानि लं देफिनि नर स्लोगान रि तिप्रासन लं देफिनि स्लोगान रे